شام این دوامی روز است، یعنی فعالیت انسان ها 24 ساعت ادامه دارد. بعضی نفران شبانه فعالیت میکنند، قسمت دیگری آدمان باشد روزانه. و آن نفرانی که خود حاضر با ما هستند و ما را تماشا دارند، برایشان میگوییم شام بخیر. دوستان عزیز، در این شام بهاری با شما هستیم ماهیره امانова و مصرف امانشایف. امیدوارم که این نشر برنامه حتما به شما پسند می آید. خوش بینندگان عزیز، آغاز میکنیم نشر ششم شو برنامه شام شهنواز را. بینندگان عزیز، اینجا وقتی آن رسیده است که مهمانان اساسی برنامه شام شهنواز را تکلیف کرده باشیم. ماهیره، مهمانان نه، بلکه ما در این برنامه تنها یک مهمان داریم که خود حاضر از شهر خوجند ولایت سوخت راست به دوشنبه آمدند و این حال ما را در پشت صحنه انتظارند که تا آنها را به استودیوی خویش دعوت کرده باشیم. دوستان، استقبال میگیریم دختری زیبا و صاحب استعداد دلنازه کریمова. کفکوبیای شما دوستان. شام بخیر دلنازه، شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه شام شهنواز. پیش از همه سلام و درود به شما، به اهل نشست و البته تشکر میگویم که ما رو دعوت کردید و حتما دعوت شما رد نکردم. از شهر خوجند راست مخصوص برای این برنامه شام شهنواز آمدم. بله، چطور که میدونید دلنازه لکه بار دوم است در برنامه شام شهنواز اشتراک میکنه. خوش میخواستیم از شما بدونیم که چی تفاوت میبینید در برنامه امروزه نسبت به برنامه گذشته. برنامه ما نو سر می شود، برای همین حال هیچ چی گفته نمیتوانم لیکن آنچه پیشروی ها زیاد هستند
студия мисол чӣ мегӯянд бинандаҳо бинандаҳо мухлисони албатта худи шумо. ташаккур. ва албатта ман фикр мекунам ки имрӯза суҳбати мо хеле дар сатҳи олӣ хоҳад гузашт ва умедворам ки ба шумо писанд меояд. واقعا فکر بله. میکنم در ادامه برنامه باز سرود و آهنگ‌های دلچسب را برای بینندگان و برای مخلصان خود اجرا میکنیم. албатта. میخواستیم از شما پرسان شویم شام شما چگونه میگذرد؟ همه روزه. در این وقت با چه کارها بند هستید؟ рости гап ҳар рӯз шоми ман дар як чӣ ранг намегузарад. бо мо кор мекунем, фаъолият мебарем, баъзе консертҳо мешавад ки бегоҳи рӯз мешавад. лекин ҳамарӯза ман шом дар хона ҳастам ва як тифлаки нозанин дорем ки он кас маро намегузорад ки ман дар хона бекор нишаста аз با تربیه فرزند مشغول هستید؟ албатта бо тарбияи фарзанд машғул ҳастам, бо пухтупази авқот, бо хӯроки шом. ин ҳам як давр ва кайфияти худро дорад. بله. میخواستیم فهمیم دلنوزه کدام خوراک‌ها را آماده کرده میتواند؟ بیشتر در شامگاهان مخصوصا در فصل بله. بهار. шумо медонед ман бисёр як одаме ҳастам ки на диетаро меписандам, риоя мекунед? риоя намекунам ва хӯрокхӯриҳоам дӯст медорам. вақте ки як бибиям гуфтагӣ буданд, агар ту хоҳӣ ки нағз зиндагӣ кунӣ, зан бигир ки хӯрокхӯриро дӯст дорад, ҳам ба худаш мепазаду ҳам ба ту ҳам мерасад. барои ҳамин ман ҳамеша ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам дар хонам няня ҳам бошад. албатта хӯрокро худам мепазам ва тамоми хӯрокҳоро мепазам, ғайр аз як чиз. چی باشد؟ ош. برای چی؟ مشکل است آماده کردنی آش. ошро ман рости гап мегӯям, вале یعنی آش ягон آماده کرده маротиба شما شما ҳатто кӯшиш ҳам кардагӣ нестам, чунки шавҳари ман бисёр ошпази беҳтарин ҳастанд. барои ман дар пеши ваҳо намехоҳам ки шарманда шавам. هیچ باکی نیست. خیلی خوب. خوش دینوزه چی می شود که در آغاز برنامه بهر بینندگان، بهر مخلصان خویش سرود با نام همصدای من را اجرا کرده باشه و بعداً آغاز میکنیم بخش اولی برنامه را. La 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 همصدای من la 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 hey سازی سازی من hey همنوای من hey رازی رازی من hey hey همصدای من همصدای من شریانی منی هی سازی سازی من هی هم نوایی من هی رازی رازی من هی هی هم صدای من هی سازی سازی من هی هم نوایی من هی رازی رازی من هی هی هم صدای من دختری دریا منم
لایقی فردا منم با من بیمان هی سازی سازی من هی هم نوایی من هی رازی رازی من هی هی هم صدای من هی سازی سازی من هی هم نوایی من هی رازی رازی من هی هی هم صدای من لا 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 саломат бошед дилнозабону. воқеан бо иҷрои ин суруд аҳли нишаст каме ҳам бошад барах заромадан. умедвор ҳастем ки дар идомаи барнома боз чунин сурудҳо пешкаш мегарданд. аз ин рӯ бинандагони азиз аз назди экранҳои худ дур наравед. вақти он расидааст ки айни ҳол бахши аввали барномаро оғоз карда бошем. бахши аввали барномаи шоми шаҳнавоз ном дорад пайдо кун. пайдо кардани чӣ ва киро мусриф ба мо мефаҳмонад? воқеан моҳира шумо дуруст қайд кардед. айни ҳол бахш мо барои шумо пешкаш мекунем. бахш номро пайдо кун. дар ин бахш мо барои шумо якчанд сонияи сурудро пешкаш мекунем. шумо бояд пайдо намоед ки оҳанг ва суруди кадом ҳунарманд аст. номи ҳамон суруд ман дар ҳаяҷон ҳастам. ҳаракат мекунам. фикр мекунам барои шумо масъулони барнома сурудҳои оддиро интихоб намуданд ва азудаи ин бахш ба худ меорад. пас аз коргардони овоз хоҳиш карда мешавад ки то оҳанги нахустинро баҳри мо пешкаш намояд. бо диққат гӯш мекунем. гӯш мекунем. пайдо кардед? медонаму чӣ суруд бошад? аз кӣ бошад? аранҷировкаҳои Ӯзбекистон ба монанд. бале бале. чунки ман дар Қирғизистон ҳам будам. ин хел суруд намеёбонам. Афғонистон ку. бо камаки дигар гӯш кардан мумкин не? мешавад ки як маротиба дигар ҳамин оҳангро барои шумо пахш кунем? не, давомаша. давомаш пас аз чанд сония сароянда худаш оғоз мекунад. улуғбек раҳматуллоев бошад. бале. воқеан улуғбек раҳматуллоев пайдо кардед. ман сурудҳояшро меёдам, аммо ин сурудро ҳоли гӯш накардам ба фикрам. барои ҳамин ме гӯш кардам, аммо намедонистам ки ин сароида аст. ин суруд ном дорад дилам. қайд карда маварид аст ки суруд бо забони тоҷикӣ сароида шудааст. хуш гӯш мекунем. гӯш мекунем. давоми сурудро маҳрамат. بکار دلم تنها تو را میپرستم با درد عشق بمال دلم. акнун фаҳмидед ки ки будааст сарояндаи суруд ва номи суруд чи аст? бале бале фаҳмидам. хуб гӯш мекунем оҳанги навбатиро. марҳамат. марҳамат. ана аллакай як кӯмак шуд. кӯмаки хеле бузург. мо фаҳмидем ки зан. бале зан аст. аз устодони санъате ки аз давраи пеш суруд мехонанд, дар ҳамин стилистика, дар ҳамин равиш мехонанд устод Саидқул Билолов, устод Давлатманд Холов, Шодравон Зафар Нозим ва Азанон Лола Азизова, Нигина Раупова, бисёр санъаткоро, Ҳаётой Муминова ҳам бисёр хонда ҳастанд ва аллакай шумо номи сарояндаро гуфте? гуфтам? бале. вариант гӯям, агар стоп мегӯед, анаминаш ё ман бояд худам аз ин се ҳунарманде ки нав шумо қайд кардед, ҳунармандони зан, яке аз онҳо маҳз муаллиф ва сарояндаи намин суруд аст. ҳам муаллиф ҳастанд, бале. ҳам Нигина Раупова набошад. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. як ҳафта дӯстон. Ташаккур. Нигина Раупова буд. гӯш мекунем давоми сурудро. эҷодкор ҳастанд. бале. عاقبت بدامیش من گرفتار شدم عاقبت بدامیش من گرفتار شدم من غم و رنج و بلا شب و روز یار شدم. واقعا جوابی شما درست بود. خوب گوش میکنیم آهنگ نوبتی رو. مرحمت.
зан аст бале бале. гуласал пулотова бошад. воқеан Воқеан Гуласал ҷавоб Пулотова дуруст аст. айни ҳол кафкубӣ намешавад агар ки номи сурудро пайдо кардам баъд кафкубӣ. номи суруд номи суруд ман намедонам ҳозир кам гӯш кунам. як маротибаи дигар аз коргардони овоз хоҳиш карда мешавад ки ҳамин оҳангро пахш кунад. фаҳмидам. бирав не? воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. як кафкубӣ дӯстон. фаҳмидам. гӯш мекунем давоми сурудро. марҳамат. марҳамат. Birao, 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 yo. Bimon, bimon, dilam, dilam, shavad zor. хуш моҳира айни ҳол ҳисоб чанд аст? ҳоло бошад ҳисоб 2 бар 1, яъне 2 хол аз шумо ва як хол аз худи мову аз бинандагон. хуш Давом гӯш медиҳем. мекунем лангида. оҳанги навбатиро. пас аз як оҳанг мо маълум мекунем ки чанд холро ба даст овард. аллакай барои шумо як калимаи ҳамин суруд пахш кардед барои осон шудан, барои зуд пайдо кардани ҳамин оҳанг. номи ин сароянда Каролина мебошад. ҳангоме ки ба саҳна баромад ва машҳур шуд, лақаб студиони? яъне Тахаллус. тахаллуси худро иваз кард. гурӯҳи астудио не а? Не, не. ман ёфтам Ани Лорак будааст. Ани Лорак мешинасам албатта Ани мешинасам. Лорак. суруд ном дорад Мама. гӯш мекунем давоми сурудро. як кафкубӣ дӯстони азиз. кӯмак. маҳз кӯмаки шумо буд ки оҳанги охиринро Бале. Дилнозабону пайдо кардан. хуш моҳира, вақти он расидааст ки ҳисобро барои мо ва барои бинандагон гӯед ки Дилноза чандтаи оҳангҳоро пайдо кардан. Дилноза 3 оҳангро пайдо кардан, яъне бо соҳиби 3 хол шудан. Ташаккур. мо шуморо табрик табрик мегӯем. мекунем. як кафкубӣ дӯстон. Ташаккури зиёд. Албатта бо ёрдами ҳамаи шумо. Раҳмат. дӯстони азиз, хаста набошед. то ҳол идома дорад шоу барномаи фарҳангию фароғатии шоми шаҳрнавоз тариқи телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳрнавоз. хотиррасон мешавем ки меҳмони имшабаи мо ҳастанд Бону Дилноза Каримова. бори дигар хуш омадед. Ташаккури дар зиёд. ин қисмати барнома каме суҳбат дорем бо меҳмони имшаба. хуб Дилноза, меҳри санъат ба дили шумо чӣ гуна пайдо шуд? умуман дар оилаи шумо буданд нафаре ки санъаткор буданд, дар ҷодаи санъат фаъолият мекарданд? албатта саволи хеле хуб аст, чунки меҳри санъат дар дили ман гӯем ки аз рӯзи таваллудам аллакай ҷо гирифтааст, чун ман дар оилаи санъаткорон ба дунё омадам ва дар фазои санъату суруду мусиқӣ ман ба воя расидам. чун модари ман шодравон Матлиба Розиқова санъаткор суруд мехонданд дар ансамбли рубобнавозони филармонияи давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. падарам бошанд устоди санъат дар институти санъат кор ва фаъолият мебурданд ва дар хонаи мо 4 фарзанд бошем. ҳамаи мо дар мактаби мусиқӣ, махсуси мусиқии миёнавии ҷумҳуриявии Байнамол Малика Собирова дар он ҷо хондем ва ман специалисти ман скрипка буд, бародарам Зайниддинҷон дар фортепиано мехонд ва албатта аз хурдӣ аллакай мо интихоби дигар касбро надоштем ва ман аз хурдӣ медонистам ки ман сароянда мешавам ва бисёр ҳамин касби худро хеле ва хеле дӯст медоштам ва дар хона вақте ки менишастем ё қошуқ бошад ё ин ки ягон шонаи ё ин ки ягон лак барои мӯи сари модарам бошад, ҳамеша барои ман он микрофон буд ва ман ҳамеша суруд мехондам, худро дар саҳна тасаввур мекардам ва маҳз ҳамин муҳаббати зиёди ба санъат ва суруд хондан дар дили ман бисёр буд ки ман аз ҳамин мақсади худ даст накашида фақат ба пеш рафтам ва албатта бо дастгирии бародарам Зайниддинҷон ки аллакай композитор аст, сурудҳои моро эҷод мекунад ва ҳам аъзои композиторони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. албатта падару модарам моро пайравӣ карданд, дастгирӣ карданд, роҳи ростро нишон доданд дар ҳамин ҷодаи санъат.
و همین. چطور که خیلی شما خوب. در اینجا قید کردید یعنی اول شما سکریپکا نوازی یعنی غیژک بله. نوازی رو آموختید. به یادم زد در صحبت وقتی که در برنامه شام شاهنواز ستاره کرامت الله نیز اشتراک داشتن آنها نیز گفتن که من اول در غیژک نواز بودم. بله. بعد که استادم به من گفت که یک مرتبه سرود خوان من سرود خواندم بعد همین طریق من با میدونید سرایندگی باز داشتم. غیژک نواز بسیار هم слухи خوب دارد. شنوایی خوب را دارد. شنوایی خوب را دارد چون که در غیژک پرده نیست. شما با слухи خود اون همون نوت رو میابید. مثال در رباب باشد خطک رو کشیده موندگی شما میدونید در کدام خطک کدام وای. در سکریپکا باشد این چیز نیست. برای همین من فکر میکنم که همین غیژک نواز که слухи خوبی دارد اون میتواند سراینده شود. خیلی خوب. فهمم. بسیاری مخلصان دلنوزا برای عقیده‌اند که سرود میروی تو یارم شما را میان مردم مشهور ساخته باشد. خوش اطراف همین سرود تولید همین سرود پیشنهاد همین سرود برای ما معلومات میداده زیرا ما در تلویزیون شاهنواز اگر خطا نکنم فکر میکنم از یک برنامه کنسرتی شما در شهر خوجند بود همون سرود را ما پیوسته پخش میکنیم در افیر. برای من عموما برای من خیلی این سرود پسند شما میدونید این سرودی من بسیار هم تاریخی بای دارد چون که سال 2000 بود برادرم زیندین جان یک شب میشیند و همین سرود رو ایجاد میکند خودش هم متنش رو هم من آهنگش رو هم متنش رو. بعد وقتی که من در شهر دوشنبه بودم میروم زیندین مرا به استودیو دعوت میکند میگوید که دلنوز من یک سرود نو ایجاد کردم برای تو خوان. وقتی که ارانژировкашо мемонад ва худаш замзаба мекунад ки мотиви сурудро ман шунаваму ва фаҳмам ба ман ин суруд маҳқул намешавад. ман мегӯям Зайндир ин стиляш цехно ина духтарак хонда наметавонад биё ягон бача бати ман ту гуфт ақл дорӣ гуфтам маро ҳамчун бародар ҳамчун як устод маро ҷанг кард ки ман шабрӯз меҳнат кардам барои ту эҷод кардам маҷбурӣ ҳам боши ҳамин суруда мехонӣ. ва вақте ки ман ин сурудро хондам ва ба душанбе омадем дар консертҳо хондам ва ба кадом минтақаи тоҷикистон ки наравам ҳамин сурудро вақте месароидам тамоми стадион тамоми ва мехес рақс мекард ва ман албатта бахшиш пурсидам аз бародарам ки ту нигоҳ дорӣ нигоҳи психологияи мардумро медонӣ ки кадом сурудро қабул мекунад. дар ман ин чиз дар ҳамон вақт набудааст ва албатта ҳамин суруд маро муаррифӣ кард ба мардуми тоҷикистон ва ман хеле ва хеле хурсанд ҳастам ва то ҳозир дар эҷоди кадом суруде набошад мо ҳамеша бо Зайндинҷон маслиҳат мепурсам. албатта чӣ мешавад ки 4 мисраи ҳамин сурудро бари мо бо садои зинда дар хаёлат танҳо манам медонам дар дили ман танҳо туӣ медонӣ ситораи ман шуди ту медонам лекин моҳи дурахшонам медонӣ омадӣ ба ҳаётам чӯ бегона лекин ҳанӯз дар дилам ту ягона чаро аз бари ман дурӣ надонам ягона мешавӣ танҳо ягона меравӣ ту ёрам мемонӣ дар ёдам овораю зори боз меоӣ меравӣ ту ёрам мемонӣ дар ёдам овораю зори боз меоӣ. ташаккури зиёд. дилноза солҳои охир дар эҷодиёти шумо видеоклипҳо кам дида мешавад. тамоми мардуми тоҷикистон аз набудани дар саҳнаи ман огоҳ ҳастанд ва албатта ин ҳам аз тақдири худованд аст. лекин ҳамчун санъаткор ҳамчун эҷодкор мо ҳамеша эҷод мекунем ва як сабаби дигараш ки мо бо фарзанддор шудем ва каме ҳам дур шудам лекин мо ҳаракат мекунем ки на он қадар зиёд ҳам бошад лекин якто эҷод карда як клип карда истодаем. шавре ки бинандагони азиз медонем дар барномаи имшабаи мо як гурӯҳ донишҷӯён аз донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳузур доранд ва ин ҳол аз онҳо мехостем бидонем ки ягон суол дошта бошанд ба Бону Дилноза. марҳамат. Дилноза омода ҳастанд ки то ба саволҳои шумо ҷавоб гардонанд. ҳамаи сурудҳои шумо зебо ва нотакрор мебошад. маҳз бигӯед ки шумо кадом сурудатонро дӯст медоред ва порчае аз онро баҳри мо қироат мекардед хуб мешуд.
агар ҳозир ман сурудҳои дӯст доштаамро қироат кунам мумкин топагаш нем чун ман ҳама сурудрои худро хеле ва хеле дӯст медорам ва албатта ҳозир суруде ки хондам ин яке аз суруди дӯстдоштатарини худам ҳаст. алакай ба ин савол посух гардонам. марҳамат, бо савол доред? филми нав баромад 12 соли интизорӣ ва дар он ҷо саундтреки ин филмро шумо сароида ва бениҳоят зебо баромадааст ва аз шумо хоҳиш менамудам ки ягон мисраи амонро ба тарзи зинда қироат намоед. малаш барои чӣ не бирафтиву гумон кардӣ ки мемирам ба зери ғуссаборони ғами ҳиҷрон надонистӣ ки ман оғоз мегирам зи анҷоме ки бахшидӣ азизи ҷон зи анҷоме ки бахшидӣ азизи ҷон. саломат бошед. хуш, инҷо сухан дар бораи филми 12 соли интизорӣ буд. мехостам аз шумо Дилноза пурсон шавам ки пешниҳоди кӣ буд маҳз шумо дар ҳамин филм яъне саундтреки ҳамин филмро шумо иҷро карда бошад? ташаккур. вақте ки ин филм дар шаҳри хуҷанд филми Муҳиддини Музаффар рӯи экран мебарояд, ҳоло саундтрек надошт. баъд вақте ки композитори ин филм Зайниддин Каримов бародари худам буд ва як рӯз Муҳиддинҷон мебояд ку ҳамин суруди Сураё Ҳакимова шеърашро эҷод кардан маҳз барои ҳамин филм. чӣ хел мешуд ки Дилноза Каримова месароид? ман бехабар аз ин пешниҳод ба бародарам пешниҳод шудааст ва бародарим ман мегӯяд ки як бор худашро даъват кунем. мебиём. вақте ман барои чӣ зуд ба ин таклиф чӣ мегӯяд розигӣ додам ва дар он ҷо ҳамин фаришта ҳамин худи герои филма қаҳрамони ин филм тақдири зиндагиу кам бошадам ба тақдири ман монанд буд ва инро бинед ки ба Сураё Ҳакимова низ шоирае ки ин сурудро навишт вай ҳам аз ҳамин чизи зиндагӣ аз ҳамин як кӯпруки зиндагӣ ё ин ки риштаи зиндагиаш ҳамин тавр буд ва вақте ки ман Тахмина ва Сурайёхон шидем ман гуфтам ки шумо бозидед, шумо навиштед, ман месароям. ва Зайниддинҷон мусиқии ин сурудро ҳамин хел эҷод кардааст ки ҳар як калимааш ба дили мардум мегузарад. дар он ҷо гуфтааст ки надонистӣ ки ман оғоз мегирам зи анҷоме ки ту бахшидӣ ба ман. ин албатта ин барои суруд барои он занҳо бахшида шудааст ки дар зиндагӣ танҳо монданд ва нашикастанд ва аз пушти орзуи худ рафтанд. ва албатта ин суруд ба ман маъқул шуд. баъд аз як соли премьераи ин филм саундтрек буромад ва баъд аз саундтрек ин филмро боз ҳам тамошобинон зиёдтар тамошо кардем ва чунки дар ин клипаш порчаҳои филм хеле зиёд буданд ва Моҳпайкари Ёрова апай азизи худамон бисёр ҳам роли худро нағз бозидааст, чун хеле зиёданд ин хел хуштомандҳо. албатта ҳунарманд бояд аз ҳамаи нақш барояд. албатта. Дилноза, дар ин ҷо як суол аз ҷониби бинандаи мо ба мо худи ҳозир исрор шудааст. салом ба апай Дилноза, аз ҳамон суруде ки ба шумо бештар писанд аст, чор мисрашро зинда иҷро мекардед. инҳо низ ҳамин суолро пешкаш карданд. аллакай ду маротиба шуд. хай мехонам як сурудро ки давраи пеш бисёр мехондам. онро намехонам. ҳозир як суруди бимонӣ ки аз эҷодиёти Зайниддин Каримов ва Орзу Исоев дар консертҳо мехондам. ҳамро як порчаашро мехонам. марҳамат, гӯш мекунем. даст ба дасти ман биде то имтиҳои ин ҷаҳон ба хотири намурданам бимон барои ман бимон
بیمانی 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 در کنارم سراپا سراپا نازی گلی بهارم غیری تو نامه گردی لبانم ندارم ندارم ندارم. تشکر زیاد. دلنازا شما سال گذشته ویدیو کلیپ ماوریگی را بهر بینندگان خود پیشکش نمودید و ما دیروز در سامانه اجتماعی همراه مصرف دیدیم در آنجا بسیار مخلصان شما سخنهای خوب یعنی بهای اعلا دادن برای همین ویدیو کلیپ. میخواستیم درباره بند و بستی این همین ویدیو کلیپ کمی معلومات میدادید. ما در وقتی که در بخارا بودیم در آنجا همین مردها سرود فولکلوری میخوانند. این سرودهای ماوریگی که با زبان تاجیکی خیلی سمرقند بخارا تاجیک زبان هستند و از بین آنها یک چند سرودهایی که بخونم نزدیکتر پسند آمد انتخاب کردیم و زیندین جان آرانژировکش رو کرد. این رقص رو دلارام ستارова اپای عزیزی خودم با دخترانشون انسامبل جهان رو آماده ساختند. این سرود رو ما سال آینده نه کمتر ممکن که 2 سال یا 3 سال شده باشد با این سرود در شهر حصار در قلعه حصار کلیپش رو در آنجا گرفتیم که لباس های خورشید جان ستارov بود ما رو با لباس تامین کردن و در کدام کنسرت که این سرود رو نخونم یا اینکه در یگان محفل بسیار هم با مردم معقولت رقص میکنند و در آنجا در آخرش کمی هم وای سیب و انارم شما یا رکی من شما این یک مومنت هایی که ممکن که زیاد حافظا نمیخونند و من جرأت کردم همین سرود رو با من همین آخری سرودم خیلی و خیلی معقول است و اگر با مردم هم چی پسند آمده باشد من خوشبختم. شما نگفتید که تهیه و کارگردان این کلیپ کی بود؟ در بالای این کلیپ محیدینجا مظفر کار کردن و فاروق المعصوف. خیلی خوب. یعنی منطقه رو خودی آنها انتخاب کردن. برای چی با دیگر نوحیه آنها رفتیم؟ ما در نوحیه واسه نیز هست قلعه هولبوک. در نوحیه واسه من نبودم لیکن با شهر حصار ما زود می رفتیم از طرف مکتب هم وقتی مکتب خون بودیم و نمیدونم چه خیلی شد که یا اینکه سراسیمه بودیم. بله. با هر حال کلیپ خیلی خوب برآمد و برای همه پسند آمد. خوش دوستان عزیز باز اگر یگان سوال باشد مرحمت. شما با ورزش مشغول میشوید چون که از دوام خردسالی من شما رو گوش میکنم شما اصلا دیگر نشده روز تا روز زیبا شده. کامپلیمنت بزرگ. شما آیا با ورزش مشغول میشوید؟ یک هفته 2 بار 2 مرتبه در ورزشگاه استقلالیت 25 سالگی استقلالیت در شهر خوجند میدوام 2 کیلومتر میدوام. بله. و دویدن برای صنعتکار مهم است چون که نفس کشیده می شود برای سرود خواندن عذاب نمیکشید. برای همین بسیار کنسرت های ما زنده است و همش این ماست از پشت این ورزش و البته در خانه بودن یک کار خانه را کردن این علاقه خودش ورزش است برای زن. شاید آن هنرمندانی که این برنامه ما رو تماشا دارن از فردا بعد دویدن مشغول میشن. و البته تربیت فرزند وقتی که فرزند یک اونجا میدود از پشتش میدوید این هم یک ورزش است. البته از جراحی سنی پلاستیکی سنی و استفاده بردن نمیخواهم بگذار که همین آدم اگر که پیر شود هم مانید که همین هر یک آجینی روی هم این یک صحیفه زندگی است. بله. اگر زن از خنده بسیار آجین باشه ممکن که از شادی است یا اینکه از غم است. این هر یک من فکر میکنم که هر یک انسان باید که این رو به گردن گیرد و وقتی با آینه خود رو میبینی هر یک وی روی خود رو میبینی میگویی که در وی سال من این روزها رو دیده بودم یا که از شادی و یا از تولید فرزند خود. برای همین فکر میکنم که طبیعت خودش میدوند ما رو چیکار کند و تا کجا برد. اپای دلنازا بانو من مخلصی اشدی شما هستم. سرود و ویدیو کلیپ های شما را پیوسته تماشا میکنم. میخواهم دانم که در راه صنعت خود یگان شخص را استادی خود میشمارید؟ البته استادی اولین من
این مادرم هستند مطلوبه رازقова که تمامی نازکی‌های صنعت را نازکی‌های سرود خواندن را برای من از خردی می‌آموختند و در کالج صنعت باشد در شعبه چشمقام خانان ملکه عاقلова معلمم بود و اون کس به من درس دادگی هستند لیکن من باز یک خوشبختی من در آن است که از استاد بوی محمد نیازов شادروان بوی محمد نیازов نیز درس آموختم و این برای من یک ممکن که مکتبی بزرگ شده گذشت در همین جدای صنعت و سرودخوانی هم. اولا سلام افای دلنوزابانا می‌افتد که شما در حیات باری هم عاشق شده؟ باری چی؟ باری هم عاشق شده؟ شما چی؟ برای من عاشق هستم. هستن انسان‌هایی که عاشق نشده باشند. البته عاشق شدیم و با عاشق خود زندگی میکنم. ازدواج کردیم، صاحب فرزند شدیم. البته این آدم وقتی که عاشق است آن میتواند کوه را چپک کند و ما صنعتکارا همیشه باید عاشق باشیم برای ایجاد کردن، برای سراییدن، برای همیشه فکر میکنم نفر نیست که عاشق نباشه. البته. تشکر زیاد برای سوالهایتان. فکر میکنم به سوالهای خود پاسخ را گرفتید. عین حال باشد از دلنوزا باز خواهش میکنیم که سرود نوبتی را برای ما پیشکش اجرا نمایند. سرود نام دارد رویت ندیدم. همین طوره؟ البته. مرحمت. باشد. مرحمت. تشکر. آن سیبی تو داده‌ای به بویش مستم آن قولی تو کرده‌ای به عهدش هستم آن قولی تو کرده‌ای پشیمان نشوی من بنده به چشمانی خمارت هستم از روی تو میگردم ای منم گردم از لب تو میگردم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم چشم تا ندیدم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم چشم تا ندیدم ای زبان بلبل از لعلی لبانی تو شکر میریزد تو خود شکری لعلی لبانت شکر است ره گشتنی تو قند و اصل میریزد از روی تو میگردم ای منم گردم از لبی تو میگردم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم چشم تا ندیدم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم چشم تا ندیدم ای زبان بلبل لبی تو میگردم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم چشم تا ندیدم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم چشم تا ندیدم ای زبان بلبل روی تا ندیدم موی تا ندیدم
بینندگان گرامی، آهسته آهسته رسیدیم به فرجام برنامه. چی گفتنی داره در پایان برنامه شام شاهنواز؟ به هر یک فرزند تاجیکستان پیش از همه صحت سلامتی، عمری بردوام و به خاندانشان فیض و برکت همیشه زیاد باشد و البته در دل چه آرزوی نیکی داشته باشند جامعه عمل باشد و به شما نیز رویهای بهترین این برنامه شام شاهنواز به شما و به اهل گروه تکنیکی و ایجادی بردباری ها تمنا دارم بگذار این برنامه شما تا بس آسمان برسد و مهمان های زیادی جالب دعوت کنید. تشکر. تماشابینان عزیز، آن نفرانی که پیوسته هنر و استعداد دلنوزه کریمووا را پسند دارند و پیوسته انتظار سرودهای نو دلنوزه کریمووا هستند، شما میتوانید به سامانه اجتماعی هنرمند به یوتیوب آبونه شوید و دائما از نوگانی‌های صنعتکار مشهور تاجیک واقف گردید. و این گل زیبا همچون رمز زیبایی فصل بهار از مغازه ویالت برای شما تقدیم می‌گردد. مرحمت. چه زیبا، تشکر زیاد. تشکر زیاد. دوستان عزیز، یک چند لحظه بود شو برنامه شام شاهنواز. با شما بودیم من مصرف امانشاه و همکار نازنینم ماهیره امانووا و مهمان امشب برنامه ما بودند هنرمند جوان استرادای تاجیک دلنوزه کریمووا. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز بمانید. خیر دوستان. تشکر.